Sawa sawa, asante manga sana. Isebo no hivyo isishiki niki naba ya mwisho tu umabanda na constitution, lakini ni mushimailo cha tu ya kwamba bwana Samboseni umanye kama kabila alobunja constitution ile ya mbele lumbakalwa faida taile lumbakalwa faida aba kongomani bali ile lumbakalwa faida aba Banyarwanda. Na kama constitution yalobunji wa lumbakalwi wa Banyarwanda nafasi bechonge tulena nafasi hii bunja ya hiyo lumbakalwi wa kongomani nafasi. Basi hano twaanja constitution ya kwanza ya Luluaburu. Eno ya itwa Luluaburu walo sangana lo ba expert ile constitution ya lo itwa batu balo ubile tibi tarehe 10 chamwe wa kwanza mpaka tarehe 10 na china na emo chamwe chiwe na chi 1964. Alafu eno constitution ya lo hunjwa ya lo itanyibwa o referendum chibile tarehe 25 chamwe chwa ntuba mpaka tarehe 10 chamwe chwa mwenji 1964. Yo itanyibwa o referendum yebile constitution ya lo ya sainiwa na Joseph Kasavubu premier president wa EC alo saini yo tarehe mwechi we 8 1964. Constitution tolola chimo article cha constitution tosoma hecho tuanja kwanza article 55 ebile atenda bino tuzairwa âgé de 40 ans peut postuler au titre du président de la République. Manake osintole âgé na 40 iwakashwa iba postuler au titre ya président wa République. Ta ole 30 etemango bile enungi 40 iba banje. Toya yake article 24 abila atenda bile constitution tanivo ta ole religion ye monivo enu religion ya etan Congo yani Congo ele pays laïque pays eno article atenda lombaka lwa ilombaka tumomona sana makanisa bibamu ita itibile kanisa katolika na wabo na monseigneur Ambongo omona évêque wa kanisa katoliki Congo. Kwa hiyo Ambongo amwandu enda etimango Congo ili isi ya kanisa katolika ibe aite ni umango hewe anaba na monopole manga sana witenda Congo ete mango gu itu isi bechu echo na religion ya katoliki wala ya christianisme Congo hele pays laïque toya to ubata na nationalité article 6 ya la constitution hebide atendabile ya atendani bon il existe une seule nationalité congolaise. Elle est attribuée à la date du 30 juin à toute personne dont un des descendants est ou a été d'une tribu ou d'une partie de tribu établie par le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908. Tumunga mabwana. Tibu holia hosi walo sangwa hao mbele ya 1908 chila tribu choste sangilwa mbele ya 1908. 1908 unamanya hiyo. Congo ya kalo a Congo, il Congo belge, il y a nani EIC, état indépendant du Congo, ya kalo a Congo belge. Yi wakati wa ule ulia roi Leopold II uwa ba Leopold tabila na wana wakati ya alo hana wakati ba wacha Congo isaki ule Leopold II ekalo colonie belge voilà yi no le 18 octobre 1908 ibile 1908 mpaka niki ano kisha mwa au mchunge 1909 ya wa Leopold II. Basi mwenu wakati Congo yo eta annexion yake à la Belgique yo saka iba eta indépendant du Congo yo saka iba colonie ya Leopold lumbaka ibile colonie ya we mtu binafsi ibile propriété privée ya Leopold yo ingila iba colonie ya babelesh mweno 1908 nani eba atenda obada nationalité manake ule osi mtu wasangilwe hano mkongo mwiki wakati wala wabochwa naye mukabila yasangilwe mweno wakati 1908 ale nkongomani ale originaire wa Congo ale nkongomani omona. Kwa hiyo ongeo sana ba nkongomani sasa una uraia itibichu una baraia bangi bose bato baraia taele nibo bechu Banyarwanda tushile bakongomani bechu bose uraia uyuna ule wa mtu binafsi lakini ule wose wasangilwe hano mkongo mbele ya ino le 18 octobre 1908 unwale nkongomani omona ya ongeza ya tenda niveau. Toutefois, si on trouverait des personnes qui acquièrent une nationalité étrangère, elles doivent renoncer à leur première nationalité et réclament la nationalité congolaise par une déclaration faite par la forme déterminée par la loi nationale. Maana kivile hata wenu wakati vivyo kama wasangilu olo muntu nivo asangwa mon Congo na ale Nlonde ale Nyalwanda wala ale ongebe ni Senegalais
tana yebo ekyo nationalité hata kama nipo asangwa hao mwiki wakati beni ekyo 1908 umungu asambo seni kama mwasangile bamo bato il faut kwanza ba renoncer basakeli abo nationalité nabo sakeli abo nationalité bo présente makartas nyo bestatu icho bala bato na bacho au Congo ba une nationalité yabo bo yebwayo individuellement tele yekunde komona eno constitution ekyo wakati byo tubile nazani na chile kama chile si province nazani yalo basinye na Joseph Kasavubu yalo basinye pia na Moise Chombe ministre abde premier ministre mwiki wakati yalo basinye pia na Godefroy Munongo abile Chabien abile ministre wa intérieur yalo basinye pia na Léon Mamboleo Muguba ononi abile president wa kama wase na nazani abile nleka mwiki wakati abile nleka kizani vivyo yaki article 7 bila tunda bila hiyo constitution yaki article 7 bila tunda la nationalité congolaise s'acquiert par filiation filiation ibocho binge naturalisation manaki una ewa hiyo présomption légale komona présomption légale manaki bimu bitu bila leta biena pangilia toelewesha hiyo ombele dans les conditions fixées par la loi na bila bitu bya ichwa na sheria bya tenda article yaki 8 bila tenda bila article 8 bila tenda niveau le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux au nom de la République manake rais alina uwezo wisinye na wiratifier wibadilisha traité wala maakor malya lumbaka lwa yaki isi traité cha lembe traité cha commerce komona ufaida yaki isi ceux qui sont relatifs à l'état des personnes ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi nationale. Nibo chinge traité chose cha usubato bato iti yuto nda banyarwanda basakile Rwanda traité chose cha usubato cha kashwa iechwa en vertu ya sheria loi nationale komona des traités ou accords internationaux qui comportent cession ou échange ou adjonction de territoire ne peuvent être approuvés que moyennant les référendums populaires. Manake chinge traité wala accord chos ya cha usu itete cession yitete nibole le tuitete tukate tuweba ilake le tuitete ta ena echo eyu itu barahisi tabale na uwezo ita yu itu mpaka kwanza o ichwe referendum bato chiwe bato bavote twawacha tukate le luitete tuweba shelake twawacha hapana nibo rahisi ana itamamo makambo bwana Sambo Useni huanjihelewa hano itolondo tutule nato enu i constitution ya mbele ya enu etwatenda ya luluaburu komona ya luba sinye 1964 omungu ekyo constitution anake rahisi tale na uwezo uyani itatela beni tale nao komona kama wanjihelewa enu humanye utumu uya twashika hiki constitution ya kwanza twaya constitution abele constitution du Zaire twaya constitution du Zaire hano Constitution du Zaire ya Mobutu bon yalo ichwa yalo tengenezwa na yalo pia reviser ni ba amande karibuni mala asatu twende ndio mala asatu mbaka ino constitution yalo ba publier na Mobutu tariki chinga constitution yalo unjwa ya kwanza ya Mobutu le 15 mwezi wa 8 1974 yo ba reviser le 15 mwezi wa 2 1978 na yo ba amande yo ba dirishwa le 5 mwezi wa mwenji 1990 ko ba dirisha to soma tu ya article 3 to anja article 3 article 3 yecho constitution atandabile article 3 ya tanda niveau président wa république ale haja lombaka lui sauvegarder unité à république et intégrité de son territoire ubongo role ya président ale haja kwanza ui sauvegarder ui chunga unité ya ke république na yake intégrité yose yake république yecho territoire komona i role ya président yeso shekyo article 74 bila tandabile l'initiative de la révision de la constitution appartient au président et à la moitié des membres de l'Assemblée nationale maana ui réviser constitution kama utataka i réviser constitution ituma tenda ni bono ingela en profondeur ango mbaka ma constitution mbaka Sambo Useni wa omani ui réviser constitution il y a i constitution ya Mobutu il faut président na nusu ya assemblée nationale nusu tonda nusu moitié kama assemblée nationale ile binabatu makana matano moitié les 250 c'est-à-dire président de la république
concurremment au muchunge na nusu ya Assemblée nationale na 250 personnes bana wacha na constitution ya badilisho. Omona babadilishe ya badilisho. Omona basi le projet de la révision est adopté par les 2/3 de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, oui, et que projet, il révise. Pour étagner l'Assemblée nationale, comme 2/3 de l'Assemblée nationale, il y a Ouacha, et l'Assemblée nationale, l'infano, comme elle a 500 personnes, moitié au bas de 150, et 2/3 où il y a 300 plus, au moins, ma 300 plus kama 2/3 ya wacha alafu constitution moja kwa moja yako na kwa hicho ingia chini. Kwa hiyo ni mheshimiwa tenda tabile vitu vya huna Asambao useni ni umangu tarinawezekana bope isipokuwa tu becho tukili tatole twangeni twaya yake article 11 bila tenda bile yetu constitution du Zaire ya Mobutu ni bon les sols et les sous-sols zaïrois appartient à l'État. Les sols et les sous-sols zaïrois appartient à l'État. Asambao seni eno article 11 ube makini sana no rappele ube yu otushi ulo constitution ya Kabila mwaka article 217 uungwe bya atenda hano atenda nivo les sols et les sous-sols zaïrois appartient à l'État. Nivo byose bile hasi mwitete na hata mwikulu ile mwikulu ile ya serikali lakini tuungwa constitution ya Kabila kama bio vitu vile vya beni kama itetele la beni basi tuaya ake article 76 yebila atendabiri ichangana ma accord malama raisi makafi signé atenda nivo ni l'échange ta l'échange ni l'adjonction ta ona sambibwa territoire ni l'adjonction de territoire n'est valable sans l'accord des populations intéressées consultées par voie de référendum nibo ta ole échange itete et tout so badirisha bano batu bashende eno bano batu basakano ba ete eno wala ta ole adjonction maana ki isambia itete twashisambia eno na eno ishibe emuchunge itetele ichubibyo bila accord ya bada batu accord ya bada batu na baba tutabashusha accord tu ano bwita no referendum bacha kule mwa wacha atwa ema komona wanji helewa kama bya tu itela constitution ya Kabila bile bitu bya sonamanga sana bwana Asambao seni kama taya belo omona ino article 11 article 76 bibi ya tenda ya constitution ya abeli article 78 ibile ya tenda banda na révision ya constitution ino banda l'initiative de la révision appartient concurremment au président après avis conforme du bureau politique et à la moitié des membres du conseil législatif ino tomoya obanda na mbuto niveau pour réviser la constitution, il faut avis il y a président au bandana au muchunge na bureau politique yake ya moitié ya membre ba conseil législatif. Pa batu bana décider na constitution yo badirishwa tu bila problème. Omona bila problème kabisa. Na kizani walo omona tumusaka ule Mobutu tumusaka oma 9 régions yingila mpaka oma 11 régions. Dumbaka ibile ewe Mobutu ana décider umuchunge na parti bureau politique yake na umuchunge na conseil ya na la moitié ya ba membre ba conseil législatif bana watch alafu bitu ya badirisho ile constitution ya kwanza tubile na 6 provinces eno ya abi ya Mobutu twashingila on 9 provinces omona twaingila mpaka 11 provinces basi twaya mweno ya Mobutu alo signé loi muguchiba loi obanda na nationalité zaïroise omona lumbaka walo ba confusion walu wanja confusion sasa ichomona balunde babile Congo banyarwanda babile Congo na hulia na tenjile wembele hulia nani abile nani president wa cabinet ya Mobutu ibeni hulia Bisengimana omona sasa baada ya hao Mobutu achiungwa au octroyer nationalité collective oba Nyarwanda alors Mobutu aya akaila nationalité ya kwanza asinye loi ili mbuchibwa loi beni elia yalo signé yalo ba publié 1881 alors publié le 19 mwezi wa Oktoba 1981 loi yake abeli yalo yake ya loi ya kwanza vile numero 72 300D ibile ya tariki chitano mwezi wa kwanza 1972 ile loi ya kwanza ibile ya donner nationalité collective asa Mobutu alo yaka hikyo o tenda niveau la loi la nationalité
congolais na zairoise et une est exclusive. Maanake kama wataki ba zairwa huyu yake kwanza wawe nationalite yobile na yombele Banyarwanda nazani twamona hao hata wakati echo uchaguzi Rwanda wa Kagame ebo bosi cyabo ayovote Kagame wabo wana Samboseni na babo batu ibatu wanda nyobale bakongomani kweli wamona la nationalité zaïroise peut être collective en cas d'adjonction des territoires mais elle reste strictement individuelle nibo kama twawacha nibo tusambie depuis tete na bangi batu c'est-à-dire ba bangi batu baba bana hebo nationalité congolaise zaïroise lakini bo una individuellement bo unayo inke nka u twa ita adjonction maana ke isambia hitete na lengi hitete itibino twakubaliana nibo imwe banjo ya Burundi ikalu ekongo twakubaliana bale bose batu buingila nkongo wamona hiyo serikali bila wachai kwa hiyo chino i sheria ubanda na ditwitete na ubanda na ito nationalite y'abakongomani nitwa nicyo tinda nibo bale bechu benyewe tunajiempose na yose kakashaiba pino yose bitu bya lunda batu na batu tabana abo batu bale tabana kwa bose basi twaya o nani ya asatu constitution asatu yeno ya signé Kabila tariki 10 na enane cha mwezi ibele 2006 ya toa twasaka uilia 11 regions twaya 25 provinces omona na iyo bitocha lombaka lwa bano bose batwayi mwe baongiza bino bitu baka obe bwana Samboseni omo ema Tshisekedi tanabela constitution unongi kanambe alobela yo lombaka lwa na lombaka lwa asake uilia 9 provinces aingile mpaka 25 provinces na ministre wa décentralisation Azarias Ruberwa Nyalwanda lombaka lwa tu lwa ministre wa décentralisation witobelela bino yose bitu Nyalwanda tu uya kwanza yake article 101 ya no constitution ibwana Asamboseni ushiteke mato iyo luhungwa hanji sone na mambo hano wasangwangwa chingi constitution wasangwangwa constitution ya Lwabu bia atenda nibo holia hose wasangilwe mkongo mweki wakati vivyo wakati Kongo mwebwa independence ichangana na chiri chabo cha ilia le 18 ile kama wakati beni ile tarehe ya tenda vile tarehe ya tenda le 18 octobre 1908 huko wale mkongomani sasa twachwa wino ya kanambe article 107 ya tenda vile niveau aucun parlementaire ne peut être poursuivi arrêté détenu ou jugé en raison de ses opinions dans l'exercice de ses fonctions niveau parlementaire tana changwa tana fungwa tana barete ni olumbaka bamake malenga tu wakati ile match amutumia ile parlementaire kuko totana changwa tana fungwa tana icho bingi bwana lola byo bitu c'est-à-dire hata parlementaire aya kane takashwi changwa ale parlementaire c'est-à-dire ale nama immunité uko ale mungu umungu kwanza twashikao twaya article 203 anu yanjikona ela mambo ma traité et accord mwiko clause ya traité na accord ya tendabile article le président conclut et ratifie les traités était sawa na kila essai et accords internationaux. Les gouvernements concluent les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres. Niveau gouvernement, il y a caché conclure les accords internationaux, il y a ratifié, au moment, ratifié après délibération, il y a Conseil, il y a ministre. Au moment, gouvernement, il y a caché état. C'est-à-dire, le président, il était venu avec président, au début de bito, donc il était nous quoi, au membre waloba radié na raisi, abila alola ibino bitu ya démobilisation bino, ewe aya Uganda, ayo sangana na ba M23. Umomona serikali taikilele. Eno lumbakalwa umungo ya tende no article 213 ya matrete. Nibo serikali tu ena conclure bio bitu. Umungo kyali bara ministre tu anayo eta ma accord o ministre anayo eta ma accord. Omona hanjikona ela makambo. Toya hao article 214 na 215 na 216 hanu ya achwa sasa shida ndoko chane Asamboseni hanu achwa shida ya atendabile article 214 atendabile nulle cession ni l'échange ni l'adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par la voie du référendum. Ok sawa hao eti sawa sawa na ile ngia mbele nibota una hanu ale muitete
ta una ichwa adjonction wala échange itete bila bato iba consulter bale bato bahusika babe consulter wala ta una kabolwa nil session yani kabola emu itu ikata yu ikalo abeli lakini cheto province je to anje itocha hii balo ita uito ui bato si chebechu uikata cheto province balo tocha bechu uito cheto province balo chitocha balo tukata ui balo tocha bechu uikata echo comment ça article 215 atendabili les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. Ni bobino, chicho traité chicho, na ma accord, mali signé na babeni, na eno gouvernement. Omona, chile na autorité, cha heta, sheria cha isi. Hapo na sambo seni. Unaocha hiyo kweli. Accord, yete, tomando bino itimo icho accord cha Luanda, maana kicha haita constitution yetu ya Congo, chile uikulu. Afadhali echo chishimishwe bia constitution bietu bechu pale itolola hapana bo mona bechu bara ya hapana bo tu itila emu itu ba itile bila bitu bila bia makoro omungu eno article bino bwana asambo seni omuyungu abili les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois chahita chili uikolona byose omungu nduko chane est-ce que tomwelewa byangine no constitution kweli tomwelewa byangine article 216 eyengele bibi toi article 217 bwana asambo seni yatenda bile la RDC peut conclure des traités ou accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de sa souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Ibunagana omona niveau bile no article 217 na ile signé na Kabila niveau RDC oui chunga unité africaine, c'est-à-dire kama tulina problème na Kenya, kama tulina problème na Burundi, kama tulina problème na Sudan, tulina problème na Angola, na Tanzanie, tulina problème na Rwanda, na Uganda, twakashwa isede, twakashwa iana emu ibanjo ya etu souveraineté. Maana yake twakashwa ita session ya letu itete, twakashwa iana itete, tumbaka tule ba africain betu bose, tui anabiangine. E hapo na sambo seni. Na hii noso mbotenda ni weno constitution teliba dirisha. Omomona no se Tshisekedi onaba wasoni na etabia sona. To momona bia sona bia no constitution ya itela Kabila. Bana sambo seni. Ito na ogola ni bohine o maoni mane e no constitution helingi he we kabisa na he ya kwe na ekome wala hapana yo mone hapana yo ungu balongi. Omona. To ya hao article 10 yake ya obanda na nationalité. Omona. Ya tenda bile. Yatinda bili obanda na nationalité article 10 ya eno constitution twasango twa oma hano twa oma ni otolo numa asambo seni une constitution ya Zaire ya article 11 twatinda niveau le sol et le sous-sol zaïrois appartient à l'état twachwa eno constitution ya Kabila mwino article 217 yatinda niveau RDC yo sol etere yake ina ehana tu sol ubangi ba africain bose baja chunga unité ya Afrika eski wamona kweli hiyo constitution ya tu atulecha bwana asambo seni na uimalizia eno mada toya waki article 10 yatenda obanda nationalité article 10 ya constitution yo alonda yo osomayo yatenda bile niveau et congolais d'origine ou ngwehano asambo seni et congolais d'origine toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo à l'indépendance omona tofauti na ile ya Lulwabur toesoma longe hano ya Lulwabur ibile yatenda bile ya Lulwabur toesoma mbaka enu yacho yatubwila nibo hose wasangilwe Congo wakati wa independance ale congolais d'origine apana ta d'acquisition ale congolais d'origine hose wasangilwe Congo depuis 1960 ale congolais d'origine twasoma constitution yetu ya kwanza ya Lulwabur na zani twasoma yo article ya 6 ya David il existe une seule nationalité congolaise elle est attribuée à la date du 30 juin 1960 à toute personne dont un des descendants ou a été d'une tribu ou d'une partie des tribus établie, c'est-à-dire descendant de les tribus qui sont établies, qui sont le Congo par le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908. C'est-à-dire où il y a hausse ou abochwa ou asaka mwemo tribu et bilen Congo avant le 18 octobre 1908 avec Congolais d'origine. Comment asa tuacho eno ya Kabila yake article 10 yeno tomosaka isoma yake article 10
yenu tu msaki soma yenu yatenda niveau et congolais d'origine toutes personnes appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo à l'indépendance. Bope yenu batukalulela hilya ubale bashikiungwa unafikiria mangu ile yo taile yo article ibile yatenda mkonstitution yetu ya kwanza lubabur nibo hulia hose iliyose tribu ya sangilwe Congo mbele ya avant le 18 octobre 1908 in Kongomani. Basi ine hawa Samba Hussein na wela hao na kizani hiki sababu ni shabaha ya atuma ino constitution hii yakwe kolola Chisekedi bosono bwa Chisekedi olole kwa kebongeni. Asandi manga sana kwa heri.